ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାଟି କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ? ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ରାଘବ ବିଳାସ। ଉତ୍ତର ହେବ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ। हाय पिलामाने समस्तଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସାର୍ ଓଭି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟର ପଦ୍ୟ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ କାଠ ଏହି ତିନୋଟି ପାଠର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 50ଟି MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଓଡ଼ିଆ ସାର୍ ଓଭି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଫଲୋ କରିନ ଫଲୋ କରିଦେବ। ଚାଲ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। देख पिलामाने प्रथम प्रश्न राघवଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାଟି କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ? ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ରାଘବ ବିଳାସ। ଉତ୍ତର ହେବ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ। 2 नंबर ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟ କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ? 50, 52, 51, 40। ଉତ୍ତର ହେବ 52 ଛାନ୍ଦ। नंबर 3 ଅଙ୍ଗଦ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜପୁତ୍ର ଥିଲା? ଲଙ୍କା, ଅଯୋଧ୍ୟା, ମଥୁରା, କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟା। ଉତ୍ତର ହେବ କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟା। 4 नंबर ବିତରଣ ସାଗର କି ପାଞ୍ଚ ପଚାରିଲା? ଏଠାରେ ପାଞ୍ଚ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ସଂଖ୍ୟା, ସମୁଦ୍ର, ଉପାୟ, ପାଣି। ଉତ୍ତର ହେବ ଉପାୟ। 5 नंबर ରାବଣର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଅଙ୍ଗଦ ନିକଟକୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ସର୍ବନଖା, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, ବିଭୀଷଣ, ଶୁକ ଓ ସାରଣ। ଉତ୍ତର ହେବ ଶୁକ ଓ ସାରଣ। 6 नंबर ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ବିନାଶନରେ କୁଶାସନରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ? ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ଉତ୍ତର ହେବ ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। 7 नंबर ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା କାହା ସହିତ ତୁଳନୀୟ? ବଡ଼ ଭାଇ ସହିତ, ଛୋଟ ଭାଇ ସହିତ, ଜେଜେ ବାପା ସହିତ, ପିତା ସହିତ। ଉତ୍ତର ହେବ ପିତା ସହିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ରାବଣ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ବିଭୀଷଣ, ବାଳି। ଉତ୍ତର ହେବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। नंबर 9 ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ଲଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ରାମ, ଶୁକସାରଣ, ହନୁମାନ, ବିଭୀଷଣ। ଉତ୍ତର ହେବ ବିଭୀଷଣ। 10 नंबर ଶୁକସାରଣ କାହାଠାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ? ହନୁମାନ, ଅଙ୍ଗଦ, ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଉତ୍ତର ହେବ ଅଙ୍ଗଦ। 11 नंबर ଶୁକସାରଣ କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଗଲେ? ଗରୁଡ଼, ବତକ, କୁମ୍ଭୀର, ସର୍ପ। ଉତ୍ତର ହେବ ବତକ। 12 नंबर କବିତାରେ କାହାକୁ ଦେବରିପୁ କୁହାଯାଇଛି? ରାମ, ବିଭୀଷଣ, ରାବଣ, ସୁଗ୍ରୀବ। ଉତ୍ତର ହେବ ରାବଣ। 13 नंबर କିଏ ଓ କାହାକୁ ଦେବରିପୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ? ଶୁକସାରଣ ବିଭୀଷଣକୁ, ଅଙ୍ଗଦ ରାବଣକୁ, ଶୁକସାରଣ ରାମଙ୍କୁ, ଶୁକସାରଣ ରାବଣକୁ। ଉତ୍ତର ହେବ ଶୁକସାରଣ ରାବଣକୁ। 14 नंबर କୁଶ ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଘାସ? କଷ୍ଟଦାୟକ ଘାସ, ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନଦାୟକ ଘାସ, ଉଷମଦାୟକ ଘାସ, ଆରାମଦାୟକ ଘାସ। ଉତ୍ତର ହେବ କଷ୍ଟଦାୟକ ଘାସ। 15 नंबर ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟ କେଉଁ ଆଦ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ରଚିତ? ବ, କ, ବୈ, ସ। ଉତ୍ତର ହେବ ବ। 16 नंबर ସଭ୍ୟତା ବିଜ୍ଞାନରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ ମଣିଷର ବୈଷୟିକ, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ନୈତିକ ଉନ୍ନତି ତଥା ଜ୍ଞାନ ସାଧନକୁ କେଉଁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ? ସଭ୍ୟତା, ବିକାଶ, ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା, ସାକ୍ଷରତା। ଉତ୍ତର ହେବ ସଭ୍ୟତା। 17 नंबर ଭୋଗ କେଉଁ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା? ପ୍ରାଚୀନ ରୋମୀୟ ଓ ଗ୍ରୀସୀୟ, ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ, ସିନ୍ଧୁ, ହରପ୍ପା, ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କ। ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମୀୟ ଓ ଗ୍ରୀସୀୟ। 18 नंबर ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ କ'ଣ? ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ, ଦାନ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ପରୋପକାର, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଜନସେବା। ଉତ୍ତର ହେବ ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ। 19 नंबर ସର୍ବବିଧ ବୈଷୟିକ ଜଞ୍ଜାଳକୁ କେଉଁମାନେ ବିପଦର ହେତୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ? ଭାରତୀୟ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା, ସାଧାରଣ ଜନତା, ମିଶରୀୟ ସଭ୍ୟତା। ଉତ୍ତର ହେବ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା। 20 नंबर ଭାରତୀୟ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା? ତର୍କ ବିତର୍କ, ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି, ତ୍ୟାଗ ଓ ଧର୍ମ, ପରୋପକାର। ଉତ୍ତର ହେବ ତ୍ୟାଗ ଓ ଧର୍ମ। 21 नंबर ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କାହାକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ରୂପେ ବରଣ କରି ନେଇଛି? ବିଜ୍ଞାନକୁ, ଇତିହାସକୁ, ସଂସ୍କୃତିକୁ, ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତାକୁ। ଉତ୍ତର ହେବ ବିଜ୍ଞାନକୁ। 22 नंबर ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ମୂଳରେ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ନିହିତ? ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱଶାସ୍ତ୍ର, ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର। ଉତ୍ତର ହେବ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର। 23 नंबर ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝାଏ? ପଦାର୍ଥ ଓ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ତନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଜ୍ଞାନ। ଉତ୍ତର ହେବ ପଦାର୍ଥ ଓ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ। 24 नंबर କ'ଣ କହିବାର ପ୍ରୟାସ ଧୃଷ୍ଟତା ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେବ ବୋଲି ଲେଖକଙ୍କ ମତ? ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଅଙ୍ଗ, ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ସମାଜର ମୂଳପିଣ୍ଡ, ବିଜ୍ଞାନ ପୃଥିବୀରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଜୀବନ୍ତ ପଦାର୍ଥର ସୃଷ୍ଟି ଦୂର, ଭବିଷ୍ୟତ କି ନିକଟତର। ଏହା ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 25 नंबर କେଉଁଥିରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ତହିଁରୁ ଚୂନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ଓ ବିଶେଷ ଉତ୍ତାପ ବାହାରେ?
एसिड मिश्रित सोडा फिटिकिरी सल्फ्यूरिक एसिड गेंगुटी पथर उत्तर हे गेंगुटी पथर 26 नंबर जीवन कहार एक अवस्था विशेष आत्मार चलनर शक्तिर शरीरर उत्तर हे शक्तिर 27 नंबर मैत्रीर ध्वजा केतेबेले उड़िब देशर उन्नति हेले आधुनिक सभ्यतार आदर्श प्रत्येक जानिले जेतेबेले जीवंत पदार्थ सृष्टि हेब पुरातन सभ्यता को समस्ते बुझे पारिले उत्तर हे आधुनिक सभ्यतार आदर्श प्रत्येक जानिले 28 नंबर धर्म भाव और ईश्वर विश्वास किए कमाई देछि बोली अनेक अभियोग करथांती लोकों को भ्रांत मानसिकता अंधविश्वास विज्ञान सभ्यता उत्तर हे विज्ञान 29 नंबर जो गुड़िक विज्ञान दोष रूपे परिणत होउछि से गुड़िक वास्तव में क्यों जात आम चतुर्पार्श्वर विज्ञान संबंधी द्रव्य विज्ञान गृह पारिपार्श्विक पदार्थ मानक उत्तर हे पारिपार्श्विक पदार्थ मानक 30 नंबर वैषयिक सुख समृद्धि संपादन में क्यों विज्ञान आमर सहायक होइछि जड़ विज्ञान प्राणी विज्ञान उद्भिद विज्ञान जीव विज्ञान उत्तर हे जड़ विज्ञान 31 नंबर आधुनिक सभ्यतार आदर्श को समस्त निकट में पहुँचाइबा किए कार्यक्रम आरंभ करिछि अंतर्जातीय संघ धर्म संघ महासंघ जातिसंघ उत्तर हे जातिसंघ 32 नंबर ईश्वर सर्वत्र विद्यमान और तांकोठारे विश्वास स्थापन कर्तव्य यह कहार मत आधुनिक चिंतावादी धर्मपरायण आधुनिक सभ्यतार विपक्षवादी पुरातन सभ्यतार विपक्षवादी उत्तर हे आधुनिक सभ्यतार विपक्षवादी 33 नंबर आलोक उत्ताप विद्युत और शब्द प्रभृति विभिन्न तत्वानुसंधान विभाग मानक विभक्त होता विज्ञान नाम रसायन उद्भिद प्राणी पदार्थ उत्तर हे पदार्थ विज्ञान 34 नंबर विभिन्न जातु उपादान सम्मिश्रण सहित जीवंत शक्तिर संयोग हेले डैश संभव होता है रसायन पदार्थ जड़ पदार्थ जीवंत पदार्थ निर्जीव पदार्थ उत्तर हे जीवंत पदार्थ 35 नंबर गेंगुटी पथर पानी ढाली तहिरू डैश बाष्प बाहरी अम्लजान अंगारकाम्ल जबरक्षारजान लिथियम उत्तर हे अंगारकाम्ल 36 नंबर गाल्पिक बसंत कुमार शतपथी क्यों गल्प संकलन पर ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई हैदराबाद अंकुर आंटिक रोमांटिक गल्प संकलन पर अजागा घा मेजर ऑपरेशन उत्तर हे आंटी रोमांटिक गल्प संकलन पर 37 नंबर काठ चिराली पार्टी में कौन पकाई काठ काटवा बाहरी चाहा अफिम भांग दोक्ता चून उत्तर हे दोक्ता चून 38 नंबर गाल्पिक काठ गोदाम क्यों गाड़ी में काठ आनी रिक्शा ट्रैक्टर शगड़ ठेला गाड़ी रे उत्तर हे ठेला गाड़ी रे 39 नंबर लोटा को काठरिया क्यों थे माजी चिकचिक करथिला सरफ रे पॉलिथिन रे साबुन रे पाउंस रे उत्तर हे पाउंस रे 40 नंबर लेखक पुआ आउ केते अणा काठ चिराली को देबा कथा कहिला 12 अणा 2 अणा 3 अणा 4 अणा उत्तर हे 4 अणा 41 नंबर काठ कटाली केते टंका काठ काटिबा पई राजी हला 4 टंका 3 टंका 3 टंका 2 अणा 2 टंका 12 अणा 3 टंका 12 अणा उत्तर हे 3 टंका 12 अणा 42 नंबर काठ गड़े काठ चिराल प्रथम चोटी प्राय केते इंच भीतर को पशिगला प्राय 1 इंच प्राय 2 इंच प्राय 3 इंच प्राय 4 इंच उत्तर हे प्राय 2 इंच 43 नंबर लेखक किनिथिबा काठर नाम कौन अध काठ शाल काठ धाव काठ ध काठ उत्तर हे ध काठ 44 नंबर काठरिया केउथु आनंद लाभ करथो बोली लेखक मन मन भाबिछंती रुति दुईटा चोबाई तोराणी पी वृक्ष राकेश को खंड खंड करी पांपड़ खाई उत्तर हे वृक्ष राकेश को खंड खंड करी 45 नंबर काठरिया सकाळे कौन खाई आसीथिला भात रुटी कंसाई तोराणी मुढ़ी उत्तर हे कंसाई तोराणी 46 नंबर काठरिया प्रति लेखक आचरण कौन भरी रही आत्मीयता छलना और प्रतारणा आंतरिकता प्रेम उत्तर हे छलना और प्रतारणा 47 नंबर क्यों काठ किणवा लाभजनक हेब बोली लेखक भाभी छोट फाड़ काठ पतला काठ कंचा काठ गड़ काठ उत्तर हे गड़ काठ 48 नंबर लेखक काठ काटिबा पई क्यों मानक अपेक्षा थे धोबा सांताल भूइया कंध उत्तर हे सांताल 49 नंबर काठरिया सहित मजूरी मूल चालू लेखक क्यों मनोभाव परिचय मिले निर्दय मित्रता असहिष्णुता बंधुत्व उत्तर हे निर्दय शेष प्रश्न पिला माने काठरियार कुड़ारीर ओजन केते थिला आधा किलो 2 किलो आधा 2 किलो 1 किलो आधा उत्तर हे 2 किलो ये थिला पिला माने 50 प्रश्न भिडियोटी भल लगी लाइक करदेव केमती लगला कमेंट जनइब
चैनल को सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करदब पुणी देखा हेबा आ एक वीडियो रे।